Okay, nag-screen recording na ta. Paano to screen recording, no? So, by the way, as I've told you, no, start record, no? And before that, let's have first week one way, the attendance, no? Um, download. Download ba ka to? Let me see. Wait lang ha. I-download sa akong class list, no? Katong gisend kay last time ni or gabi ni Ma'am Lu. So, okay, maka-download man po ko ato, no? Sige. So, these are the officially enrolled sa to ang klase, by the way. No? Um, okay, these are the officially enrolled. So, let me call your name, no? And of course, kindly say hi or hello to recognize, to be recognized. Okay? Sige. Yes, Sir Richie. Kasama to? Okay, good morning po. Sige. Sige. So, let me read, ha? Sir Vincent, i-mute sa ako imong mic, Sir Vincent, ha? Okay lang? Okay. Thank you very much, Sir Vincent. Okay, of course, if you have some concern, you may turn on your mic, then kindly say something and kindly say your concern, okay, para klaro. Okay, so first is Abanil Maricel, or Marichel Moscoco, na si Ma'am or Sir Abanil present. Ay, wala. Okay. Sige. Mhm. Next is si Ma'am Amihan. Nas Ma'am Amihan? Nas Ma'am Amihan? Oh, wala po si Ma'am Amihan. Okay. Then, si Ma'am RR. Ano to si Ma'am RR gaya na? Yes, to na si Ma'am Karisma. Yes. Si Sir Armadilla. Ano si Sir Vincent, no? Burak si Sir Vincent at atong pinakadako niyong kuha sa overall score, no? Pila mong grade yun mo, Sir Vincent? Sa kuha, Sir Vincent? Sa Understanding the Self, Sir Vincent? Ka-remember pa ka, sir? Naka-mute ka, sir? One point zero. Congrats. Dili naman. Basta parang si sir ang pinaka-highest, no? Then, amatingon ako nga, halos na nalamay duha nga line of 8, then halos na submit 9 na, no? Tanan na 9. Line of 9, no? So, wala, dagko mo grado, no? And si Ma'am Kadundoy, si Ma'am Kadundoy. Okay, pero wala siguro si Ma'am. Wala pa si Ma'am. Then, si Sir Kapilitan. Ano si Sir? Okay, pero wala pa po si Sir. Si Sir Himarino. Na si Sir Himarino, no? Na si Sir Paul. Si Ma'am Gotera. Na si Ma'am Gotera? Na si Ma'am Gotera? Ay, wala pa si Ma'am. Late pa gamay si Ma'am Sara. Okay. Si Sir Edwin. Ano Sir Edwin? Present si Sir Edwin. And si Sir Lingo. Nato si Sir Lingo, no? Tama, Lingo, no? Lingo. Yes, Sir Richie. Lingo, sir, no? Okay. Okay. Linggo. Sige, sir. Si Mama Hinay. Oh, nakakuha na si Mama Hinay daw. No? Naka-enroll na dyan daw. Okay, si Sir Margate. Sir Jack na, si Sir Jack. Okay, wala si Sir Jack. Si Ma'am Milan. Na si Ma'am Milan? Nampuro na si Ma'am Milan. Okay, pero wala pa po si Ma'am Milan. Si Ma'am Mulyon, Charmay. Okay. Iba siya, ma'am. Si Sir Nasol, si Sir Nasol, si Royce. Si
Sir Panisales, nato si Sir Panisales kay na. Nara, express no. Si Sir Perez. Bro, wala si Sir Perez. Si Ma'am Piano. Hilda, si Ma'am Hilda no, si Ma'am. Yes. Good morning, Ma'am. Si Sir Kiban, nasa Sir Clem Kit, yes. Si Sir Jake. Kumusta Sir Jake, no? Anxiety. Hopefully maka-join si Sir Jake, no? Okay. Si Ma'am Tumambaling, no? Makita mo yan gahapon si Ma'am ni Ma'am sa faculty. Tumambeling dai, no? Makita mo maghapon Ma'am, no? Si Sir Zuzubrado. Sir Zuzubrado. A morning. Okay. Thank you very much. Kasi mo matawag na adere karon, naka-join or nag-join. Yes. Yes, ma'am. You're officially enrolled, ma'am. Yes, ma'am. Na si ma'am karon. Si Ma'am Amihan. Yes, ma'am. Napug ka, ma'am. Na officially enrolled pug ka. Yes, ma'am. Okay. So, natawag ba tanan na adere, no? And of course, those names that I called, those are the officially enrolled on this class. I don't know kung napay mo habol, but as of today, mo na siya ang official class list. No? So kung natawag mo, so it means na you're enrolled. Katong gi-share ni Ma'am Lu sa ato ang GC, mo to sila ng same name lang man to siya. Okay? So, kamusta? Before to mag-start, no? Kamusta? Ano ba yung concern nato, no? Ano yung immediate concern nato? Ay, okay, ma'am. Inyong hampod tong grado, no? I mean, hinaguan man to ninyo, no? So, sige. So, other concerns? So, same gapon no? Last time na lang, no? Half day. I don't know kung nabay back order eh. I mean, kasi inyo gani nga, kuan, bako ko na professor. Gawas atong sa mga old, no? I mean, old student ako sa understanding na self. Na ba? Nabay nag-enroll nga na-apil siyang grupo, bago. Tapos yun nagpangita na, wala. Wala, no? So, why nasa goal? Okay, sige, continue. So, the same, no? I asked you last time about atong schedule. So, kung sa oras sa mag-start, maraming to concern kay ang sa schedule nga karon nga adlaw hantod next week kay sa dinisim lang schedule so tay mahimuan ano. So, but ang katong sa kuan, cross at mag-start unsang orasa, I believe majority of you agreed that we will start around 8 and end around 11 or 12, no? Sounds like that. So, same last time. And with regards to activity, nga to lang ka pa na to. No? I mean, okay ra, isahan ra tanan, no? Then, submit lang later na lang. So, okay lang ba? Ingani ito set up. Okay lang ba sa inyo, ha? Okay. So, sige. And, with regards to course outcomes, syllabus, required mo na mag-submit, no? I mean, pakita sa inyo. So, kindly check na lang sa Google Classroom, sa announcement ng section. Napo dito ang mga module, no? And, to tell you honestly that, actually, I will not use the module, no? Katong module nga gisend nako, no? I sent it for, katong gisend to nako kay, sa DNAC manggod to, no? I mean, sa DNAC to nga module ba. So, but, I have my own references sa kaning as I've told you last time that I also teach my previous employer was UM Tagum, and tulo po yung ethics. So that's why I have also my own personal nga PowerPoint or mga modules, no. So that's why when I read the module mo sa DNSC, kita lang ha, totoo lang rin ha. Murag di po kayo satisfied, no? I mean, mugbo kaya ang discussion, no? Then di kaya detailed ba? So kailangan pa ka mag-search and so on and so forth. Then muna nga no? So that's why I will use my itong sa previous na ko nga school nga ginagamit na I will use this material as our material for ethics, no. Of course, you may read the module in cross-reference. That's why I also recorded our meeting para ang katong dili maka-join or maputol ang pag-join niya or half day lang siya or
I mean 2 hours or 1 hour lang siya magstay sa klase, at least maka-view niya no, later on ang ato ang video. Okay? So klaro ba? Nga man sir. Sige. Okay, so nga na to ang setup no, nga na ang setup. Okay. So i-share sa nako ang kuano, ano ko i-share no. Kato yun ko gaina nga kuano. So of course, our class is SS121, yung code, and ang title description sa subject ay ethics. Mo ang title description sa ato ang klase no, ethics. So I believe when you took your kasi tawag ani inyong previous ninyo nga baccalaureate, I believe you have already this subject no, ethics. Kay sa old curriculum naman po ni siya no, miskin karon in the new curriculum part gihapon ni siya sa subjects. So I believe it's more on refresher na lang niya to ang himuon no, kung naka-remember, especially kung naka-remember pa ta sa to ang baccalaureate na to na klase no. Okay, so we'll start with ethics, definitions of ethics and its relevance no? So I believe you're familiar with the term ethics no? In our work no, natay ethics, natay tinatawag nga ethics committee, natay tinatawag nga work ethics. So ana nga mga instances no, I mean with the term ethics. So ethics so starts with this one. Di ko makakuha no. Okay. So what we are going to discuss on this PowerPoint is we will try to define ethics, and afterwards we will define ethics and morality, because technically speaking there's actually distinction between ethics and morality no. They are not the same actually no, technically speaking they're not the same. There are some similarities but they are not totally the same technically speaking. And we also discuss why do we need ethics, nganong kailangan man ethics no? And later on discuss about its relevance, some important points, and never mind ang learning essay question no. Okay. So let's proceed no? What is ethics? Kindly read Ma'am Charmay. Mabasa na to ma'am. Okay, sige ma'am, please ma'am. Okay, so technically speaking, mo ni ang definition sa ethics no. It's a philosophical science, whether to mathematics good or biology, a science that studies ingani no. So ethics it's a philosophical science that deals with morality no. Then later on we'll discuss about morality. So ang ihang kuan, it's a system of knowledge which studies morality. Okay? Mo ni siya no. Then as I've told you, it's a science, no? And of course, what do you mean by morality? Actually, when we say morality, it refers to whether an action is good or bad. Okay? It deals with the human act, no? An action sa tao, whether it's good or bad. So, muna ang morality. Sa ito pa, ang gisadihan niya as a science, as a philosophical science, is ang action, human action. What about human action? Whether the human action is good or bad. So, muna iyang focus sa iyang study. Okay? To distinguish and determine what makes an act, human act, good or bad. Okay? So, yan na siya. So, let's proceed to ethics and morality. No? So, morality, because in other reference manggod, ang kaning morality manggod usahay mo'y ginagamit instead of ethics. No? Example, mingon ta nga, uy, immoral man kabay. I mean, what do you mean by immoral? No? Ngano di mo pwede nga unethical man kabay, no? Ngano di mo pwede nga, I mean, can we interchange the term unethical, immoral, or ethical, moral at the same time, no? So, nga nang mga cases ba na mga nuances nga makapalibog or di kay klaro sa kanang case, no? But
in our instance, no, I mean in our class, no, let's try to distinguish it clearly, no. When we say ethics, it's a science. For like same biology, sounds like that, no. Then, unsay focus niya, is for biology as a science, ang focus niya is about life. Okay? So, in ethics as a science, a philosophical science, ang focus niya is about morality. Ang focus niya is ang morality, no. So, kung may kalayan karon sa ethics of morality, sir, ang ethics as a subject can be called normative ethics. Ang morality can be called sometimes as applied science. Applied ethics rather. Kani nga case o kani. Okay. Kung may mo if we use other terms, no? Kung sa kalayan sa ethics o sa morality. Ang ethics can be called normative ethics because it will discuss the theories, no? And when you apply this specific theories or these theories into particular action or in particular circumstance, it becomes now an applied ethics or called morality. Okay? Kasi nga na siya ang distinction po ani sa ethics and morality. So, that's why sa kong gi-highlight, as you observe sa kong gi-highlight, no, that morality is the practice of the theory. Ang theory nga ginaingon ani sa katong ethics as a science. Okay? Ethics as a science. Then, if we apply it into particular circumstance, particular scenario, it become now an applied ethics, or hence we can use the term morality, no. Muna balikon to nato atong definition last time kani siya dili. No pa mas klaro definition. Okay. So if we discuss this one, I mean if we go with this one, ethics is a philosophical science that deals with morality. Ang morality ato is katong circumstance, no? I mean katong specific nga mga situation, no? Whether it's good or bad, no? So mo ni ang iyahang focus. And a question would be, tanan bang human action can be subject to ethics? Di ba? Ingon man ta nga, sir, ang ethics, ang ginasadihan niya is i-determine niya whether an action, human action, is good or bad. Okay? Naka-follow ba? Okay, okay? So, mga ethics, no? Ang concern sa ethics, i-determine niya ang usa ka action nato whether it's good or bad. Pangutana karon, tanan bang action makategorize ba as moral or immoral or ma-cover ba sa ethics ang tanang action, human action? Muna yung pangutana karon. Tanan bang human actions can be subjected to ethics? What do you think? Yes, according to Ma'am RR, no? Yes. Tanan bang human action can be subjected to ethics? I mean, ma-evaluate ba siya using ethics? Whether it's good or bad? Tanan bang human action? Si Clem Kit, yes. Si Raymond, yes. Si Ma'am RR, yes po si Ma'am RR, no? Sige. How about the others? Sige daw, kindly raise your hand daw if you believe that tanang action sa tao is subjected to ethics. Oh, kindly raise your hand. Ayos sa lower ha, raise lang sa ano. I mean, stay put lang sa. Okay, Sir Clem Kit, si Ma'am Amihan, Sir Edwin, Sir Raymond, Zuzobrado, si Sir Raymond Perez, si Ma'am RR, Charme, si Ma'am Jemar, Sir Rodolfo. How about the others? Busy si Gowan. Sige. To tell you, no? Later on we will know, no? That not all actions of man can be evaluated through ethics. Okay? I will repeat that. Dili tanang action because later on we will differentiate unsa tong human act of man. I will say that later on. Dili tanang action sa tao or tanang ginahimo sa tao is subjected to ethical evaluation. So nowadays, sir, action ang tao
nga dili ma-fall under ethics, sir. I mean, dili siya ma-distinguish whether that such action is right or wrong. Yes. Dili ha. Okay? So, we'll discuss that later on furthermore, no? So, but ingani tong himo, no? Now we know that ethics is a science, theoretically speaking, that studies morality of human conduct, human action. Okay? It tries to evaluate whether the act of man or the human act is good or bad. But it doesn't mean that tanan action nga ginhimo sa tao, pati pagpanilhig, pangutot, sounds like that, breathing, is part of ethical evaluation. So dili nga ha. Okay? So let me say it in advance. Okay, basta malibog ta sa to pa tanan action ani pati panglaba, pangluto, mag-breathe, singuton ko. Subject sa ethics, sir. Nanay good or bad? Ito pa kung panington ko, sir, is it good or bad? No, dili siya ingana, no. Dili ingana, no. I mean, naay specific nga action makaingon ta nga it's subjected to ethics. Okay? Subject to whether it's good or bad, no? And the question would be, why do we need ethics? What do you think? Kailangan yung ethics sa panarbaho. Ang math, kailangan ba taog math? Sa mo natin math ka subject. Yes, sir, kay kuan, addition, subtraction. How about advanced math? Sila si calculus. Appreciate ninyo. Kailan ito calculus? Calculus, geometry. Ano? So may relevance ano? I mean, how about ethics? Why do we need ethics? I mean, why we are discussing this one, no? Ano ka, no? Paminaw ninyo. Oy, honestly, no, pwede mo ka. Siyempre, wala may gamit ng ethics. Pwede mo naon po ninyo, no? Let's try to discover later on. Asa siya napita kung wala siya gamit, ano mo siya gamit. Kung naigamit, asa napita siya pwede gamiton something like that. So what do you think personally? Kay napita yung sa part sa tong pag-estudyante nga. Sige kapuya sig study ay pagkawan pagabot sa trabaho kay dili mo ma-apply. Pagabot sa kinabuhi dili ma-apply no. Subuka kaya ni so ipulpul sa rin no. Nga na ba? Arithmetic, calculus. Kung dili lang jud ka mag-math major or statistician, di mo ginano. I mean, sa to ano, bis interest ta or let's say bis interest ta, no. Asa mo lang pwede na ma-feel ma-apply. How about ethics? Apply ba ni siya? Ngayon kailangan kaya? Or if we go outside our personal conviction or personal belief about sa kuan. Ngayon kailangan ethics. Si Ma'am Hilda. Yes, Ma'am Hilda. Kaya raise your hand if you want to answer. No? Sige, Ma'am Hilda. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Thank you very much, ma'am. Yes, Sir Clem Kit. Then Sir Vincent afterwards. Okay, si Sir Clem Kit sa... Okay, sige. Good morning, sir. Yes, sir. Mm. Mm. Okay. So, sa to pa when we socialize, when we go outside, no, meet people, so that's the time magamit ng ethics. Okay, how about Sir Vincent? Sir, thank you very much, Sir Clemkit. Sir, yes, Sir Vincent. Yes, very good. Yes, that's it. That's it. Mm. Okay. So in short, Sir Clemkit, no, that ethics actually deals with katong actions, determining actions whether it's right or wrong, no? So sa to pa paggawas sa tong balay,
maratay, uy, na siya gihimo. Then we can apply ethics nga. Uy, tama ba siya or mali? Because when you try to question a certain action, whether it's right or wrong, you're actually going to ethics. Example, vote buying. Vote buying ba? Vote buying. Lah, tama or mali? Kasi may yung tang mali. Nganong mali? Ethics can supply the theories. What makes that vote buying, that certain action, wrong? Then what is ethics? Because specifically the ethics we can answer that such question. No? What makes that action, vote buying, wrong or bad? Okay? Mo na concern ka sa ethics, no? I-determine niya anong mali ang usak action or dili. Then ethics can supply us theoretical, no? Reasons behind nganong kani siya tama, nganong kani siya mali. And that's the time that we can at least, example sa itong mga bata, may bata, may utang, anak, ay pagpangati kay mali na. Okay, nganong mali man ma, ingon man ni sa Ginoo. Nganong ingon sa Ginoo ma, kung isa Ginoo tama day mali, no? Usa man gid rason nganong mali man ang mga ethics. Sounds like that ba? Ethics can supply us the reason, at most basic reasons why certain actions are good or bad. Okay? Kay as I've told you, no, dilim ta maingon nga, okay, mali nang gibuhat nimo then pangutan untag, mali. Okay, nganong mali man? Sige daw, ingnan ako nganong mali akong gibuhat. Basta mali nang gibuhat, no? Di mo siya pwedeng hana, no? I mean, there should be a reason behind that action nganong mali siya. And ethics, this is the time that more likely we can have basic idea what makes a certain action right or wrong. And that's why isa din is sa katong gipasa ko sa module mo wala mo dito, I mean di ka siya lahi pa yung focus, no? That's why our discussion actually throughout our class would focus on that question, no? Would focus on the question what makes an action right or wrong. And of course we try to discuss and of course debate somehow kung tama ba to ang mga rason, no? Siya si Ma'am Ria ana sa sir, di ba na expression na walay ethics, so it means nabutang na siya na sa as character sa isa ka tao. It can be. So I'm thinking ngayon na that ethics comes from the Greek word ethikos, which pertains to character or custom. Because technically speaking, ang literal word niya is about character, about custom. So what makes your how about character? A character that refers to whether your character is good or bad, whether you are upright or a righteous person, something like that ba? Yes, kasi ito nag-raise hand. Yes, Sir Raymond. Yes, Sir Raymond. Yes, that's it, sir. Okay? Mo tingin niya gaya na amamano sa tong PowerPoint that it helps us to live in a right for more likely reasonable life. I mean, in a right way, no? So dili lang ingon nga tudluan ta nganong mali ni siya, but it also helps us to realize that ay mao gyud ni ang tamang nga action mo dapat himuon. It also helps us to realize that there are actions that we need to do because this is a good action and not only personal, I mean, sa imong kaugaling, but it also good to others in some ways, no? So yes, yan na Sir Raymond. That's if we talk about understanding the self, if you can still remember understanding the self last time, we talk about mga issues, no? And say mga ngana, but we don't deal actually specifically nganong tama man siya. That's why I leave you on the hanging point nga depende sa master sa imo unoy mo sa kanang kuan. But about sa ethics, I will not answer that in that way, no? Di ko moingon nga depende sa imo because there should be a parameter to judge whether an action is good or bad. So di kita pwede ingon mag-neutral tani, no? Ingon habot pangawat sir, ano ra si mo mangawat kay or dili? No, dili siya nga no. I mean, pag-abot sa ethics, nag siya clear niya nga kuan na, oh no, it's bad. No. Mo na ang reason nganong bad siya. Because as I've told you about sa understanding the self, I leave it to you sa inyong decision. Nga kuan, no? I mean, because that's how the understanding the self, because it refers to our decision making, no? How we socialize, how we understood the situation. It leaves us to us, but hopefully gani ana gani no that pero dapat gani po before we make a decision, of course, no, based on the situation. Hopefully we have also a clear distinction or clear mind about what is good and bad.
And this is ethics. I mean, that's the time that ethics will come in. Okay, to tell us that what I am saying, what I am deciding is good. Manong good man siya because of these reasons that are grounded on later on, no? Those things na what makes our action good, what makes our action bad later on. Okay? So hopefully, ma daghan tang ma-discuss, okay? Because of our limited time, hopefully. Yes, sir. Ingana siya sa Raymond. From yes, of course, so you may type your concerns or your answers in our chat box lang. Then I will read, no? So kayo na kay Ma'am Ria to siya, no? Yes, it's about character, no? Of course, pero ba character, kani ba whether ba kaning tawhanan naghimo og tama or mali. Ibutang lang nako ana ha. Kay pagkabutag lahing character pud kay because character is it's a broad term, no? Pero ang ethics mo igo siya sa character kung ang character ba is good or bad. Kung naghimo ba siya sa tama nga tama ug mali nga mali. Or wala ba siya naghimo og mali. Ana siya. Okay? So kang Abanil, ma'am or sir, no, helps a person to look on his life critically and to evaluate his actions, choices, and yes. Makatabang sa ethics, ana. Sir Edwin, from Sir Edwin, ethics refers to specific rules and actions or behaviors. Yes, it refers to rules. No? Then applied to specific action also. Kang Sir Panisales, ethics is what guides us to tell the truth, keep our promises, or help someone in need. Pwede po. Kang Sir Richie, naapod ethics sa family, sir. Naapod. Basta ingon ako, no? Ang ethics, dapat na action. Di siya dapat ingon abroad. I mean, about love, adjective ng love. No, sir, ano ba ethics sa love, sir? Na ethics sa love kung i-act ni mo siya. Pero love as a concept, wala ethics diha. Pero i-act ni mo siya, himuon ni mo siya ba? That's the time mo sulod sa ethics. That's the time mo sulod sa ethics. So tanang action, no? So diba, ang actions may mo sa tao can be subject to ethics, no? So that is why, class, no, why do we need ethics? Mo lang ito, no? Kindly imagine a society where there's no standard or there's no rules or there's no guideline about right action and wrong action. What do you think will happen to such society or community? Walay klarong tama og mali ba nga action. Nga walay klarong usay sundon nga tama or mali. What do you think will happen to that kind of community? Sir Rodolfo. Yes, Sir Rodolfo. Gubot jud, no? Gubot jud. Yes. So Sir Rodolfo, gubot jud. Ano gubot man? I mean, kung wala tay care sa tama ug mali, so okay ra mangawat, okay ra may-ani. So magkinawat tayo na, I mean, ano, no? Pero gubot bitabo, no? I mean, walay ginasunod nga tama ba, no? Or walay ginasunod nga rules, no? Of right. So yan ang mga, ano. So that is why if we apply it also our laws. Ingani lang po, no? Pagabot sa laws po, not all laws of course are ethical, no? I mean, what do you call that? Based on right or wrong, no? Naay gamayng kakulian gamay sa laws. Nganong ang laws dili siya matawag nga purely ethical in terms of its nature, no? Ang ginasulod niya. Because of a certain reason also. For instance, say kagustuhan sa tanan may masunod ana. But with regards to ethics, kagustuhan sa tanan or dili ang tama ang mali jud na niya. For instance, ang kaning death penalty. Kasi ethics banggod, sa ethical principle with regards to life man na siya. With regards to the ethical principle about life. Mali jud, no? Mali jud ang death penalty. But pag-abot sa tong pamalaod nato, we observe that in some countries nay balaod nga death penalty. For instance, kung sa Indonesia, si Mary Jane Velasco ba to? Katong nakuan nga takpan nga shabu ay mga drugs, no? Then subject to death penalty siya or execution in the Middle East. Muna ingon ako nga dili tanang balaod is anchored on ethical principles because of katong bitaw nga na siya human nga ng kagustuhan bitaw majority. If you're familiar with the term utilitarian, majority nga pagtuo ba, no? But
mo punay gamay kakulian pakabot sa law, no? So not all laws are actually ethical in nature, no? There are some that is anchored on ethical principles. For instance, kanang about sa human rights kana sa ethics na siya nga anchored, no? But there are some instances that laws sometimes cannot be anchored in ethical principle. For instance, abortion. Sa ethics ana, mali mo gyud ka ethics pag abot sa balaod. Ingon ako kay no? Balaod siya, ginasunod siya, pero pag abot sa ethics ana, tama pag yun na siya sa kang istorya sa abortion, no? Dili mo gyud sa ethics ana, no? Sounds like that. Okay? Okay, so una, no, it guides us in our decision making. It guides the society in order to katingon ni Sir Rodolfo nga dili magkagubot, no? And of course, personally, that hopefully it will also guide us into a righteous life, no? Or a good life, no? Maayong pamuyo sa atong kaugalingon o sa atong mga silingan, atong pamilya, no? Okay? And why is it that we cannot run from it? I mean, sir, can we run? Can we left behind question about whether my action is right or wrong? No, really, no? Because every now and then we make a certain decision, man, good. No? Every now and then we make a certain decision. Sa nung trabaho, sir, pwede kuan lang sir, ay sulat da sa instead nga 1 million, imo na lang siyang 500 sir kay kuan nang 5 million. Ay 500,000. Nga na ba? Because that's actually a moral dilemma. It asks you whether you go with it or not. And of course, that certain situation is actually quote unquote nay tama og mali diha nga action. I mean, nay tama og mali diha, no? And that's the time that musulod police ethics, no? I mean, yes, that's it. Because every now and then we face on dilemma. I mean, decisions that makes us decide whether to go with the right, no? Or to follow the wrong way, no? For instance. Okay? So tapos sir, kanang pag manipulate sa data, subject to ethical na siya sir, ethics, yes, ngana, no? Ang pag-input sir, hangyo siya sir, ana. Then ay nagpila sir. Basta sa pila lang dahil, pila. Tama ba na sir nga na insert? I mean, yan na bitaw mga instances. Ginagmay ba? But we are in the dilemma whether to go with it sa request or not. And especially kung masulot ang question na tama ba normally, actually it's already fall under ethics. Okay? So i-compare sa ubang subjects without biases or prejudice. Compare sa ubang subject, mas importante ang ethics. I mean, because we deal it every now and then. But underrated ang ethics. Underrated. Why? Because students, I mean, dili sa inyo nga kahimtang I mean, mature naman no. I mean, alam ta sa hamtong nga panghuna. But ang mga students nga nag-18 na gina-neglect nila ni kani nga subject. I mean, okay, one of the subjects lang ba, di kay importante. But if you think actually carefully about it, this is the subject that will remain until your old age. I mean, if you have a good understanding on this one, later on, actually magamit yun ninyo sa yung pag-adlaw nga decision making. Pag-adlaw nga decision making. And when you teach your children tama og mali, pwede nyo magamit yung mga principle ani gamay or theory, no? In short, mas ma-explain nato og tarong ba nganong kani kay mali, nganong kani kay tama. Nganong kani atong sundon, nganong dili man kani. Ingana nga mga instances ba. That's why underrated na siya sa college, underrated na siya nga subject kay mo lagi gina-neglect lagi. Ay minor subject lang man na, ingana. But compared to other subjects, mas practical pa na siya actually. Okay? Mas practical pala actually siya. From Sir Jack, ethics is the process of questioning, discovering, defending our values, principles, and purpose. Yes, ingana. So, then, masabsabta nato ni kay theoretically speaking, we are talking about jumping man tanong, I mean sa mga situation. Pag maabot sa mga specific issues later on, because we will have case study, no? I am planning that one of your activities is case study. Sa po na isa ka dilemma, then sa mahimuon, no? Then we will create a decision based on right or I mean correct, no? At least, no?
ethical principle. So ingana ang ingana ang ethics, ang kailangan ethics. Why? Because every day, every now and then, we actually make decisions. And hopefully these decisions are anchored on the right thing, no? Anchored on the right thing. Okay. Ganun siya, no? Why mo tingin kayo na about law? There are some things that are legal, there are some things that are legal, but immoral. Ito yung na katong death penalty, abortion, so may mga balaod nga kuan. Yes, nga na. So specific nga mga balaod. May common ko, no? Death penalty o abortion. How about divorce? Naradayo, no? Naraday siya rin, no? Yari ang mga instances about ingani. So, it can be legal, but it doesn't mean that those things that are legal are moral or good in nature, but some of it are immoral, no? If we look closely into ethics, no? Nganong nimo lang siyang balaod, sir? Balik ta sa tong gikuan ni sir, kasi tayo answer kayo na that in order to have an order in the society, it becomes our guidelines kani siya. Okay? Pero wala nagpasabot nga it becomes our guidelines, automatic tama na siya, no? Dili po siya ingana pod, no? So wala nagpasabot nga mo tong balaod, mo tong guidelines, mo tong rules, mo na tingin nasunod nato, it means tama na automatically, dili po siya ingana baya pod. Okay? Dili po siya ingana, no? So mo ni, no? Agoy, isa-isa ha kay lowbat ko. Dada. Isa ba ha? Dada. Papa, aslom good na. Ay lang sa ba ha, mag-class ko ha. Kanan ka aslom. Okay. Now, anong ethics, karing laws, no? Kani. That is why is it that laws cannot be focused on ethics? I mean, nganong dili man siya purely moral, no? Nganong di man pwede i-anchor na to sa morality or sa ethics ang balaod? Muna isa sa mga rason. Because laws are into also with the good of the community. Then, ang good of the community, sometimes manggod, ang good sa community, dili moral. Example, mayingon ang out of 100 katao, mayingon sila, 99, mayingon siya nga, gusto kong divorce, mani kagustuhan ba? Kung sa balaod na, okay, mamani kagustuhan sa tanan, okay, mao himuon itong balaod. Pag ababot sa ethics, bising kamong tanan 99, maingon mo ingana, pero mali gyud na siya, bising kamo pang tanan, maingon ana. Okay? Munay kuan karon na ethics. Munay kalayan karon na ethics sa law. Because law will always ask the majority kung mao ba ning kagustuhan sa tanan. Pero lagi, pangutana, ang kagustuhan sa basa tanan, mao ba'y tama ba ni siya? Automatically, dili po rin nga na. Paabot sa ethics, dili nga na, no? Wala na determines ethics kung pila kabuk ang musugot or dili, kung tama ang usa ka action or dili. Na siya kagalingon yung standard, na siya kagalingon yung basihan. And of course later we'll discuss those basihan. Okay? So that's why laws sometimes are based on majority vote, no? Gawas sa monarch system na ang king ang magkuan. So in short, morality, what is right and wrong, even if we do it. Muna yung guidelines niya, in short. What is right, even if we do it. So, dili siya mag-change, no? Tama is tama, Jud. What is wrong, even, tanan nagahimuan na, ang mali yun na siya. So, wala agyo ingon nga, pabor-pabor, sige, daghan man naghimuan ni, tamaon na lang nato ni. So, dili nga na ang ethics, dili nga na morality. Black is black, white is white yun sa morality. I mean sa ethics. Okay? So muna klaro jud diha. Nagyo siya klarong niyang
independent niyang standard or guidelines to determine whether a certain action is good or bad. So in short, ethics serves as the foundation of laws. Okay, example, human rights. Actually, based na sa ethical standard. We need ethics to perfect and refine our laws and legal system. Kibubangga maguna siya, no? Muna, pag-abot sa Senado, pag deliberate na sa mga balaod, especially mga sensitive nga mga balaod about right or wrong, mubangga yun implement is ethics. I mean, maginoon mo insert sa scenario. Ops, tama ba na or mali? Maginoon nato yung pangutana. Mo ikwantag balaod, pangutana, tama ba na or mali? Okay? Gawa sa mo ba'y kagustuhan sa tanan, no? So lahi po na siya nga argument, but ang gina-consider po, one of the considerations, tama ba or mali, no? Ethics tells us what we ought to do and not to do. So it tells us unsa ang tama and mo ti dapat himuon, ug ang mga mali dili himuon, no? And mao to siya. So those are basic concept about ethics, about morality, about its relevance, no? About its importance in our society and in our individual life. So I will repeat, ethics is a philosophical science that deals with the morality of human act or human conduct. Okay? So when we say morality, it refers to whether a certain action is good or bad. Okay? So muna yang ginatanaw sa ethics, no? I-judge or i-determine niya ang usa ka action whether it's good or bad, of course based on its foundations, no, or guidelines in short. And of course with regards to its relevance, mao to, no? Atong ginaingon kaina nga every now and then we face this dilemma, no, especially moral dilemma, no. We are bound to answer, or we are bound to make a choice, and these choices are bound to the question whether it's good or bad, no. Muna, you need to have at least a good moral compass, no, to make a good decision, right decision, no? Especially. So mo gina akong bata, no, mo ni problema kay magsinamok-samok ko sa hi ma'am, no sir, so pasensyahin na gambay, no. Okay, sige, do you have questions, clarification so far? Ay, mamuta na. Yes, Sir Rodolfo. Yes. Okay, daily sir. I will answer you that. It's daily, no? It's daily. Daily siya. Then later on, mabuta niya sir. What are the norms of morality? Norms may term ano, or guidelines of morality. We will discuss that sir. Kani sir, kani nga PowerPoint later I will show you, no? Hopefully ma-discuss nato ng norms of morality. But to answer your question sir, preliminary, it's not based on the 10 commandments, or 12 commandments rather. 10 commandments, no? Hindi siya based sa 12. Yes, no? Hindi siya based on short. Because it's very subjective. How about, ingani mo ang implication na sir. Kung based sa 10 commandments, how about those people who don't believe in Christ? Example, mga Buddhist. So may tibag niyo ana. How about sa mga kultura nga, example, in our primitive culture, sa mga IPs nato nga dili Christian, nga sila kagalingon nilang ginasunod. Because actually atong gina-discuss is a universal standard what is applicable to all. Okay, that's the thing that we're trying to establish later, no? An ethical standard is applicable to all, whether you are a Christian, a Muslim, a Buddhist, it's still applicable, no? Okay. That's why, no, dili siya based sa commandments, dili siya. Yes, it's true. Kalisod i-apply, no? But at least we know what is right and wrong. Mas importante ba, no? Kaya mo sunod ng guilt na po, no? Ang guilt. Okay, sige. So let me proceed, Maybe the next thing that we are going to discuss is katong, sir, ingon kagaya na dili tanang action sa tao kay subject to ethics. So unsa nito mga action dai sir? Okay, so that's the thing. Isa na to ni, I mean, tarungon na to ni pagkuan kay basi para di ta mga saag ani, no.
So we'll do it slowly. No? Okay. So isahan to nato, no? We discussed already the human act, the morality. Okay? If you go with the definition, ethics is a physical science. It deals with the morality of human act. Now, what is human act? Muna pangutana karon. Okay? So, human act. What is human act, by the way? No? Okay. Human act refers to actions kani. Actions done intentionally and freely. Mo na meaning sa human act. Action daw sa tao nga ginahimo niya tinuyuan ug naay kagawasan. May kagawasan sir, wala gipugos ba? No? Gituyo niya. Na intention, ya, wala siya napugos, no? Mo na human act. Okay? So klaro ba sa meaning sa human act? Or unsa nga mga actions nga ma-consider as human act? We use the term from now on human act, ha? Klaro? Okay, how about ang mga animals? Ang mga actions sa animals, sir, matawag ba nag-human act? Example, makapatay ang iro. Makapatay ang iro. Okay, pag hinihini na tani karon. Usa man na tama ba na normally? Usa man ni pa-fall ba? Okay. How about iro? Instinct. Instinct ang hinimo sa iro. Okay, balik ta. Ang iro nakapatay ang iro. Balik ta sa iro. Nakapatay ang iro. Iro sumsilingan. Nakapatay siya. Ulit kasi butang to. Grabe, nakapatay yun, sir. Okay, nakakuan lang, nakapaak og bata, no? Sounds like that. Pungutana, naabay moral liability. Hindi, moral liability. Naabay moral liability ang iro sa bata. Moral liability. Ang iro wala, ang takiya na daw, ikaw ni sir. Hala, mga iro dire, kasi mga iro dire, no? Ingon ni sir, kasi tag-answer ka Eda. Ang tag-iya gyud daw, no? Ang iro sir wala, pero ang tag-iya na pangutana karon. Ngano ang iro walay moral liability? Mali pangutana karon. Di ba pwede pat yun ang iro? Pakasuhan ang iro? Ano man? Oh yes, sir, claim kit. Basic lang ako, no? Save. Okay, very good. So ingato ang iro. Ngano wala may moral liability ang iro, sir? Because technically speaking, what I hear that they don't have the idea of what is right and wrong. They don't have the idea of what is right and wrong, technically speaking. Kung sa kabusay tamang mali, mamaak. Mali rin mamaak. Malay ko kung mali bang mamaak. Wala sila nga salabutan in short. Gabos kuha na to ning freely. Basic pa lang daan, wala sila information, wala sila pagsabot kung saan tama ug mali. Mao na ang mga iro is drive by their instinct cannot be included in the moral liability. Muna padulong sa tag-iya. Ngano man, ikaw mangod tag-iya kasabot mangod ka unsay dapat ug dili dapat. Kabalo man kada ang wild ninyo ning iro na ini tendency ana. Kabalo man kay ngana. Ngana awareness in short of what is right and wrong. Okay? So okay to sa iro. Okay to sa iro. Okay. So wala mo siya awareness good sir sa tama ug mali. Okay. How about tao? Ingani ang situation. 2-year-old ha, nga bata, kasi ayang papa na shotgun sa kilid. I mean, ginabutang ba ng hilo? Lata si buta.
nanghilo iyang papa og shotgun. Then milakaw ka dito si papa, wala kabantay si papa nga wala nakabantay tong kuan nga naday load ang shotgun. Naday load, no? Karon ang pangutana, what if ang bata idula-dulaan niya ang shotgun, natuplok niya ang garan bitaw ka na ano niya, so or natuplok niya then may buto, napislit niya ang so tawag ka ng gatilyo, yes, gatilyo, napislit niya ang gatilyo og may buto, naiko or namatay ang silingan. Namatay ang silingan, lapos ba? Pangutana, ang 2-year-old ba nga bata naabay moral liability? Hala. Oh, dili niro ha. Kasi sige. Isa lang sa raise your hand. Of course, if you want to answer sa tawang kuan. Sis, lahi na po. Sir Rodolfo. Sige, Sir Rodolfo. Nga nang wala man. Ay, klaruho na to ning walay buot. Unsay pasabot sa walay buot? Okay. So, nga na. Sige. Amahan na pod. Luya sa bahala. Liable ang papa, sir. Moral liability, no? Okay, sige, no? Iyang papa ang sala, ignorance of the law, liable said sa si papa. Pero ang bata, dili liable. Okay, pero majority of you, yes, wala mo kahibalo ang bata, sir. Malay niya kung kato yung ginulodula, makapatay to or dili. Sige. So in short, na lesson learned ani, pag ang bata, it's also part of the sa education, no, kaning about sa moral development sa bata. Atong mga bata nga 2 years old, 3 years old, 4 years old nga isa po mangilog og dulaan sa silingan, mga kuhaon niya ang candy sa iyang kadula. Ang himo jud nato ana is dili gyud nato sila pasad-an. Kay wala mo sila kalibutan gyud nga ilang gibuhat ba tama or mali. Okay? So ayun siya ba. In short, wala pa sila ingana nga hamtong nga panghuna nga maka-process unsa lang gihimo ba tama or mali. Muna makabantay sa matigulang, no. Say man di mo kasubot ang tao man nga nganong okay lang na ang bata mangilog, mga kuan, mangaway sa ubang bata niya, edad niya kay 3 or 4 years old. Ano bitaw? Then, ang mo girikanan man god, mag-init ang ulo sa bata. Tama ba? Tinuod ba? Mag-init ang ulo sa katong nangaway nga 3 or 4 years old. Ana. Suko. Pero kita ni, kawala ni nga, suppose dili ta masuko. Ang rason na kanang ginayon sa katibangan, manay buot. Uy, mo may buot sa, usay basabot sa may buot. Especially, pa sila buot kung unsa ang tama o mali. Munang, in short, exempted sila sa moral liability. I mean, exempted sila sa mga ingana ang mga liability or responsibility. Muna, ang atuhimo na the right way is that slowly, tudlo atong bata, istorya atong bata nga, oy, dili na ha, kay mali na, ingani ang tama. Then later on, makasabot na siya, yan, ano? So, it takes time na po, no? Ato pa 8 years old, 9 years old makasabot tayo sa okay, mali kina ito, ano, something like that. No? But sa kanang stage, wala yung liability or responsibility ng bata. Muna, i-correct lang sila, i-correct sila sa nga kuan, pero dili sa ingon nga ikulong, bunalan. Kung lagi mabunalan mo yun, no? Kaya malagot mapunta sa hayno. Sige na pa. Bunalan, no? But nga na ang side is wala sila liability or responsibility. Okay? So exempted sila. Curious ang yun sila. Munang sabto na natin sila. Exempted na sila sa moral liability o moral responsibility. Okay, next question. Iro bata hamtong
O tigulang na, pero buang. Buang, no? Buang. Oh, naibuang. Buang yun ha, I mean, wala gikuha no. Tulbagbag yun, I mean, wagi klang istorya, buang yun ba? Kanang ina na buang, no? Karon si buang, nangawat og pan sa panaderya. Nangawat og pan ba? Grabe na pagpano. Samtang nagkaon ka, kuha ng pan mo, no? Karon, yes, gigura na, namil na, no? Na may moral liability si buang. Oh. Basic, well, kayo, karang mga simple kayo mga kwan ko, mga question ko. Na may moral liability si buang, no? Sumbagon ka ni buang diha, awayon ka, sipaon ka, itsahan kang tubig. Hala, pangutana. Na may moral liability or responsibility si buang sa imuha? Can you raise your hand? Okay, si Sir Paul. Sir Paul apod. Sir Paul. If you want to answer, can you raise your hand, ha? Sir Paul. So ito ba ito, Sir Paul? Na siya moral liability and responsibility? Ang buang? Sir Paul, no? Nawala Sir Paul, no? Okay, Sir Vincent. Okay, Sir Vincent daw. Say Sir Vincent. Ano ba Sir Vincent? Okay. Sige. So, out of there, so in short, the same no, sa bata no nga, wala say tarong sa labutan sir sa tama ug mali. In short, any person ha, that cannot distinguish what is right from wrong are exempted of moral liability. Tanang tao nga dili makadistinguish sa tama ug mali, mga bata ug buang especially, katong na amnesia, no, sa kabulong sa tama ug mali, are exempted of the moral liability. Okay? So exempted na sila. Sa pa sir, ang ilang ginahimo ba sir, matawag ba karon og human act? Mao nay pangutana karon. Ang ginahimo ba sa buang, sa bata, katong ingong gaina, matawag ba karon og human act? Oh, balik ta. Matawag. Yes or no? Dili. Very good. Nga naman, kay ang human act are those actions that we are careful. I mean, we have the knowledge of what is right and wrong. We do it intentionally and we do it freely. Oh. Sumunod yung ko yun na, dili tanang action sa tao kay matawag og human act. Balik na sa discussion na to kayo na. Okay, so klaro na. Klaro sa human act, usa ang human act. Sige. So, next, proceed ta. Ito yung mga example. No? Uy, sir, how about ang daydreaming? Okay. Ano na lang daydreaming, special ako ng daydreaming. No? Pangutana karon, unsay tawo nga itong mga action sir nga gihinahimo sa mga bata or sa katong mga buang? Or kada action na to sir nga instinctive in nature. Ang tawag nga to anak nila is acts of man. Mo na ang technical karon nga kalayan ha. So ang tawag na to nila ato nga mga actions that are done unconscious, involuntary and instinctive are acts of man. Nga wala tay control. Example, breathing. Kanang pag breathe na to ba? Acts of man na siya. Mo tay control ana. Okay? Mo na gitaw instinctive in nature, no? Kana ato ang pagpamilok ana acts of man na. Ato ang blood circulation, singtunta, acts of man na siya. Okay? We do it unconsciously. We don't have the capacity to control it in short, no? Kanang nga nga magbutang nga mga action. O the capacity mo control. Okay, another example. Let us say, ang imuhang kamot, hypothetically speaking ha, imong kamot ba kanang mo kalit anak, no? Kanang mo kalit mo anak kalit pa. Di mo makontrol ba? Kanila imong kamot, no? Mo kalit ra siya og
labyog. O, puta nga to. Theoretically, hypothetically speaking, mukalit siya ka labyog. Karon naglakaw ka. Take note ha, nakay tarong panghon na, okay? Ang problema lang yun sa imuha, ang problema lang yun ang tawhana, is ang kamot niya, usahay, na siya mga involuntary movement. What mean involuntary movement? Mulihok siya nga out of your control. Isa po na, mukalit raglabyog, no? What if karon naglakaw ka sa kuan, pavement o sa kalsada? Karon, nakay kasugat. Iko jud paglaway sa imong kasugat, imong kamot ni kalitra po panghapak, involuntary movement ba? Pangutana karon. Ikaw nga tag-iya sa imong kamot nga nanghapak nga makakabalo ng hapak nga di ay, na ba kay moral liability? Yes or no? Hypothetically speaking. Sige. No. Sige. Okay, kini. Exempted siya sir, kaya di man deliberate. Okay, sige. Can you raise your hand if you want to answer and if you want to detail your answer? Sige daw. If you want to explain your answer nganong no, nganong yes. Sir Vincent. Sir Vincent. Sige, Sir Vincent. Mukalit. Voluntary no kanang pwede ba sir nga yes, it happened in science. It can be no nga kana bitang murag mo kuha tong kamot na because of the nerve no kana sa murag maipit nga matay kusog or sometimes mo kana sa baki kung baki bitaw nga kana sa baki bitaw nga manghindlo mo baki kung naghindlo mo baki kung ikaw mo baki manghindlo mo usay bisig wala na siya organ magsipa-sipa pa na explanation na sa science no, actually no that it can also possibly happen in man no especially kung ang nerve niya na damage ang nerve. Magdadala kag medical certificate according. Magdadala ka medical Hilda, according to Hilda. Magdadala ka na medical certificate sir. Ingon nga ay mo agi sa ko ang tuo nga bahin kay mukalit rig panghapak ana no. But the question is, sir, mautada. Dami mo rin ito. Actually gano'n naman sir. Let's presume nga naa siya moral responsibility. I-try daw ninyo og think nga anong posibilidad man nga na siya moral responsibility. Sige daw. I-try daw ninyo think. I-counter daw ninyo. Nagno mo kayo na. How about yes? What if kung yes? What if yes ang answer? Usa possible nga reason nga posible siyang na siya moral liability. Yes, Ma'am Charisma, Ma'am RR. Yes, Ma'am RR. Very good. Yes, that's it. That's the point. Since you're aware of your condition, you have the option. You have the knowledge na nakay problema na. You have the option. Wala we talk about shotgun marriage later on. No? You are freely to choose asa ka mo agi. And you have also the knowledge nga nakay problema. Since kabalo naman kadaan, nga nakay nga problema, diri ka agi dapat perminti sa patungod ka diri dapita sa tuo nga bahin para wa kay masagiran nga tawo. That's the time that you are morally liable. Sa ito ba sir, morally liable ko sir kung nakoy knowledge, I have the intention, of course, deliberate, I am free to choose, yes, na kay moral liability ana. Masking party para sa masking anak kasalanan is dili imong kuan, imuhang party mangyapon sa imong lawas, you still have the control sa lawas imo no. Asa ka mo okay. You still have that control kung asa ka maagi. Tama mo mali. So control na mo nga kuan, makontrol na mo nga circumstance. So you can still have excuse me. You can still have that power to choose kung makasagasa ka or dili. Knowing that you have that problem. Nga na siya nga case. Mo na sa katong case ibalik nato
Although wala siya okay na ginatawag karon nga full responsibility, full moral responsibility, lesser moral responsibility, or no moral responsibility. Sa katong case, assuming nga nakalimot ka nga, wala tama na mo kailang condition. Pero lahi na nakalimot sa buang ha. Lahi na nakalimot sa buang ha. Kung wala man galing kay full moral responsibility, pero nakay sure ka nga na moral responsibility. Okay? So lesser moral responsibility. But it doesn't mean when you say lesser moral responsibility, wala tay moral responsibility. Nakay katungdanan sa imong nasad-an, kung dili man kinatibuk-an, pero naay gamay. In short, nagyam kay sala, sir. Nagyam kay sala. Kasi maingon pa ka, malimot pa ka nga nakalimot ka. Okay? Because you already know from the very beginning your condition. Aware man ka nga na malikayan man, may muan man siya og solusyon nga malikayan ang panghitabo. So you still have that moral liability pag nga nga case. Okay? So nga na grabe mo nakabangga, makabante mo na nakabangga nga wala gituyo, yan namatay ang nabanggaan. Nganong na may legal liability ang tagtungod, ay may ang nakabangga. Bising dili pa wala niya gituyo, hinay ang dagan, yan namatay ang nabanggaan. Kit pangutan mo because we try to question unsay reason behind that. Ngano makulong gihapon siya, ngano na siya liability? Kay tungod ani nga rason. The same almost the same this reason, sir, no? Especially Sir Clem Kit, ang libog sa Sir Clem Kit. Sir, ngano makulong mangyapon ang nakabangga nga wala niya gituyo. Okay, wala niya gituyo. Wala siya intensyon nga patyon tong nabanggaan. Aware siya ng speed limit. Okay, ana. Anong fault mangyapon karon sa driver, sir? To the point na makulong siya pila ka days, no? Then na moral damage, call it moral damage, okay? Patay god, no? Ang nabanggaan because of this reason, sir. Although lahi ang aksidente sa gituyo, mutay kuno kag full moral liability or responsibility versus lesser. Ang sa nabanggaan, kung wala jud mo gituyo, then of course, lack of knowledge nga mitabok na siya pinakalit, lesser moral responsibility na siya. Ngano kay moral responsibility, sir? Because ang mo ni karon, sir, ang end or ang consequence mong action. Ngani mo siya, action, intention, o consequence. Mo ni siya true. I will advance it, no? Mo ni perminti ang basihan sa moral liability. Ang action, mika action, kabalo ba ka? Freely ba na gihimo nimo? Deliberate ba na? Human act ba na? Intention, na ba kay tamang intention or mali? Ang consequence karon, sir, missing imong action tama, ang imong intention tama, kay nag-drive lang man jud ka o kay nga pati mo siya, pero ang consequence man sa imong action is patay. And that's the time now musulod tong liability. Because in morality man sa ingani mo siya dapat good action, good intention, good outcome or consequence. That's the time makaingon tag wala kay moral liability. Kung kanay ang tulo, good. Pero ang imong action kay good, imong intention kay good, pero ang consequence kay namatay, na liability, sir. Pero lesser liability because of the consequence of your action. Ingana siya, Sir Clem Kit. Kay ang consequence mo sa action mo, sir, namo gyud na namatay o nayon mo gyud na nasakitan. Mising wala pa rin magtuyo, sir. Ingana. Oh, kana lang, dili ba sa liability? Munang gina-distinguish atong balaod karon ang murder, homicide o kanang nabanggaan. Nga naman, lahi sila og kato yung intention sa killing, lahi mga intention, no? Munang buga yang kaso. Sa wala gituyo kay ang consequence lang, lesser to yung liability or responsibility. Ngana. Pero wala pasabot nga wala tay moral liability na agyapon tang ano man because of the consequence of our action. Nga naay nakahilabot sa uban. The same with kato yung kamot patakaragana. Okay, wala lagi kay kuan, wala kay mong action. Data say good, no? Kay malay nato may control. Intention nimo kay intention nga masakitan. Pero ang outcome sa mong action, paglakaw nimo nga nakasagasa ka,
automatically na kay moral liability. Ingana na siya. Sa to ba sir, makasalak ubang tao sir nga wala og gituyo. Tama kung gihimo, pero ang outcome kay ingani nahitabo na kay moral liability sir na okay, advance sa pod. Example kanang sa pagkaon, restaurant, ang chef nagluto siya, no? Then giserve sa imo ha. Then wala siya plano nga patyon ka or whatsoever. Pero napoisonan dit imong pagkaon. Napoisonan ba? Out of control sa chef nga naday poison na nahalo dito. Kay pagtalikod niya na ilaga miagi din ang katong poison nga litas siya no. Nahalo sa iyang pagkaon. Pagkauman karon, giserve sa atua nga wa ta kabalo naday poison na kuan. Then ang chef karon nagluto naman siya with good intention. Pero ang outcome na poison ta, na wala pa liability karon si restaurant or si chef. Naa gihapon because the outcome is bad. What will be bad? Na hurt ta in short. So dapat man good, to make it good, dapat ang action mo kay good, intention kay good, ang outcome kay good. Mising ang kaning duha, mag-good ni siya, pero ang outcome kay example nahilot ta, na siya moral liability, pero lesser moral liability. Why? Because kato kay ang action niya sir kay di man tinuyuan. Mo siya kabalo nga yung ana. Wala siya intention nga patyon ka o poison ka. Munang ma-lesser siya. Dili siya yung nga full accountability or full moral liability. Lahi sa patyon mo siya gituyo mo siya patay. Nagiplanuhan pag mo siya siya pagpatay. Lahi siya nga case. So ingana. Yes. Good. Positive yun. Para wala kay moral liability. The same with our law. Ingana man ang kwan, inana man ang basihan sa kwan. Muna matagalan mo. Learn nakulong siya panghabang buhay. Nakulong siya 12 years, 10 years, 5 years. Ganun nga naman, ganun. Let us say, pareho sila, 9 namatay silang action. Ganun nga naman. Because of kato, pwede man ko nga nasagasaan lang, wala gituyo, or ano nga bitaw nga napatay mo siya out of the act, na wala mo sa plano nga patyon, pero nakapatay ka, lahi na siya nga kwan, liability. Okay? The same with our law. Mo tayo sa pag-abot sa law mong God, mo tayo yung na when we discuss about law and ethics, that majority of the principles that were applied or that are applied in law is actually based on ethical principles. The same thing with that. Then we go back, we jump up to religion. For those who are Catholic here, one of the explanations, one of the reasons about the concept of purgatorio is kani. Is about this one. If God is just or justice here. Example, pagpatay. Mali mo yung pagpatay, sir, yes, mali ang pagpatay. Pero lahi man gunang nakapatay ka gituyo nimo, nakapatay mo aksidente. Pangutana karon, nakapatay mi, okay, nakapatay siya. Siya gituyo niya ako aksidente. Mahilangit pa mi ani. Impierno mo, ano man, kapatay man mo. Okay na. Sa to pa, walay kalian karon ang pagpatay pag-abot sa impierno ug langit. Sa gituyo ug suba gituyo. If God is just in our human understanding, if God is just murag yan ang manggaling ang kuan sa Ginoo, ang iyang decision nga impierno mo kan, regardless mo gituyo or wala, nakapatay man mo, nangawat ka 1 million or piso, pirha man nakawat, impierno mo diretso. Matawag ba tong man kasi about if that is the case, maimpierno tang tanan regardless ato ang gamay or dako nga sala. Impierno tang tanan kay sala gihapon at the end of the day. Matawag ba tong Ginoo just God if you put that in human understanding. That's why the concept of purgatory is ingani. Ang concept of purgatory, jump up lang ko gamay gamay catechesis. That's why the concept of purgatory is na kay sala pero dili ingon nga pang impierno bitaw compared tong katuyo nga gituyuan, giplanuhan, nga intention, bitaw nga cases. Gawas ang masala nga gaway. That's why because I learned in other religion man God, example pagpangawat, piso man na, 1 million man na, or 1,000 man na, pilap na ka million, parihara na sila at the end of the day, parihara mo tanang padungan. I mean, ana ba? But in Catholic, o dili siya nga na, natay yung tatawag nga grave sin o venial sin. We call that the circumstances, no? We will discuss that later on about circumstances about human act. Ma-discuss nato na the circumstances of human act. And we will also discuss partly some legal, no,
Katuyon ako kanong 10 years makulong, 5 years makulong. Sige basihan ana, no? Naay mga circumstances. We call that circumstances of the act. Okay? Okay, balik tayo sa human act of man. Klaro ba ang kalian sa human act of man? Ma'am, answer? So, we say human act, actions that are done freely, intentionally. And we say act of man, mo actions nga unconscious, involuntary, instinctive. Mo yung example sa act of man. Okay. So, yan na siya, no? So, muna, ang kanima breathing, sneezing, sweating here, dili siya bound sa moral, what do you call that, evaluation. So, kapili ka breathe, sala ba ng mga, dili siya, no? Wala siya, dili siya appeal sa evaluation, no? Sa moral evaluation, dili siya, no? Okay. The threefold elements or attributes of human act. Karon, kaingon ta, karon sir, nakaingon ta nga akong action human act. Mao ni siya. That you have the knowledge, o by knowing the knowledge of what is right from wrong. Kabalo ka sa tama sa mali, mo tong mga bata kay na exempted sila. You do it freely. Okay? O willfully. Ingani ang free. Usay kalian karon sa freely o sa willfully, by the way. Kasi maka-differentiate before I proceed to this one. Kasi ka maka-distinguish sa freely o willfully. Kaya mo ni ang threefold element sa human act. Kung makaingon matawag tag human act. Na kayo knowledge of what is right and wrong. You do it freely and you do it willfully. Kasi kaya sa freely, willfully. Willfully is sometimes called voluntariness, no? Hello, ma'am, answer? Kasi kaya sa freely o willfully. Minaw ninyo. When is the time that we are free? And when is the time that we do a certain action willfully? Sir Raymond. Yes, Sir Raymond. Kusang loob. Ang willfully, no? Kusang loob. Okay. Ang freely, siguro. Label mo, no? Okay, si Sir Nasol. Yes, Sir Royce. Okay, yes, freedom. Yes, Sir Royce. Okay. So we say freedom. Usay mo sa freedom. I-apply daw sa situation daw. Nga kani siya free ni siya, kani siya willfully or voluntarily. Sige daw. Ang willfully. Okay, sige. Ingani ni siya. Mintag freely. Okay, muni freedom, no? I mean, nakaiduha ka choice. That's freely. And nakaiduha ka choices. Okay? Musuot ka og puti or red. Pero gipili mo ang red. That's willfully. You have the freedom, you are freely to choose whether it's good or bad, pero gipili nimo ang bad, that's willful. That's voluntarily. Gets ba? Nakuha ba? So, when we say freely, nakay kagawasan mo pili. Wala ka gipugos. Libog yapod. Sige, ganabi. So by the example, eri siya, no? Kung nakay ang freely mo dire is about freedom. Yes, it talks about freedom. The freedom to choose. So, para example, nakaiduha ka choices. Okay. Nakaiduha ka choices. Let us say, sir, either it is A or si B. That's freely. Whether you are doing good or bad, that's your freedom to choose between the two. You have the choices, in short. That's freely. Okay? Klaro ba?
You are free to choose. Okay, mo na freedom, mo na freely. Karon, pag pilion ni mo ni si kanisiya, that's voluntarily or willfully. Pag magpili ka, okay, na kay choices. Okay, I have many choices. Okay, I have the freedom to choose. Karon pag mupili ka na mas isa na pagpili nimo, that's willfully or voluntarily. Okay na. Iba sa ethics, knowingly. Okay, kabalo ko unsa tama ug mali theoretically speaking. Kabalo ko tama ug mali theoretically speaking. Okay, that's knowledge. That's knowingly. Karon pag sa freedom, sa kaning institution, nako duha ka option. Either himuon ako ang tama or mali. That's your freedom. You have the freedom to choose. Pag abot sa willfully ani, okay, kaya ko himuon ang tama. That's voluntary or willfully. Gets mo? So, kalibugan ka ba? Yes. Kana. Dili na siya matawag human act. Ma-fall na siya dito sa katabi ng mga circumstances because it falls under circumstances. Sa kana kayo example, sir, specific example ana, sir. Example, shotgun marriage or ang teller sa bank robbery. Example ha, klaro na ko ang situation. In a bank robbery, teller ko, sulod ang mga robber. Nakoy knowledge sa akong trabaho nga teller ko pang naikuan, pang mga normal circumstances, dili na ko ihata akong kwarta sa ubang tao sa kuan na sa company. Okay? In normal circumstances. Karon misul ang robber. Okay? Nakabalok ko pag ihatag kaning kwarta sa robber, makasala ko. I mean because it's beyond my work. Pero pangutanan nabo ko'y choice. Freely ba ko? What if mingon si robber nga, okay, ihatag nimo daily patyonti ka di mo ihatag. Pag ingana ba, sir, na ba kay choice, na ba kay freedom to choose about your life? Ingana, ano? I mean, freedom to choose to say no to the robber. If in extreme circumstance, your life is in danger. Pangutana, sir. Na ba kay freedom to choose? Nga ihatag nimo or dili versus your life itself. Pag ingana ang case, sir, pangutana karon, let us say gihatag karon ni teller ang kwarta sa robber. Naka-follow ba tanan? Okay. Karon gihatag ni teller ang kwarta sa robber, no? Then of course, we talk about willfully later on. Pangutana karon, nabay moral liability si teller, sir, sa robber. I mean sa company. Nabay moral liability? Ang correct answer is no. Wala siya moral liability. Why? Because he don't have the freedom and what he is doing is involuntary. Kay kung siya ang patumanon man gyud in normal circumstances, dili man gyud ihatag, pero napugos siya. Iyan bitaw napugos. Sa to pa, wala siya voluntariness. Okay. Let me go back to our kani. When we say freedom, kani dayo about freedom ni siya, about free. When we say freedom ang God, or when we say the action is done freely, kani siya. We do a certain act without being forced. Or our will, about our will, no? In short, wala ta gibutang to sa kuan nga gipugos sa papili gyud. Ano ba? Kay gusto when you say freedom God, wala ka gipugos. I mean, walay pressure in short outside ba on the third party ba, no? Ingan ang case you are fully free. But in the case of robbery sa teller, napugos man siya. So, in short, sir, wala sa choice, sir. Yes, in short. Kay gipugos man siya, especially ang gihimong blackmail is about life. Sa to pa, your freedom, pag anak pa lang daan, pag tutok pa lang daan sa mga pusil, you are already pressured, you are already under control something. I mean,
you're not in control. You don't have the freedom anymore to choose of your action. Nanay default. Nanay default, no? That is why, if that is the case, kung wala kay free, wala kay kagawasan mo pili, nga wala kag ipugos kay pinugsanay na mo ginang tutukan kag baril, no? Okay, yan ano? Pag yan na, kung ipugos ta, default atong freedom ana, may default, error na. Wala na kay freedom. Kung imong action po na, kung whatever is your action, himuon after ana, kay wala kay kagawasan, since ako kagawasan, ihatag na ko ni kwarta, that's voluntariness, no? About voluntariness. Default mo yung voluntariness, ana. May error po ang voluntariness, wala. Pag wala kay freedom, normally, imong voluntariness po is maapektuhan. Gets mo? Gets ba, maman, sir? Pag wala kay kagawasan mo pili, automatically si voluntariness po maapektuhan. Wala, ang imong action po is dili voluntary. Kay matawag lang usa ka action voluntary kung nakay kagawasan mo pili. Nasabtan ba? Matawag lang ang usa ka action og voluntary kung naa kay kagawasan mo pili sa choices. Unya karon wala kay kagawasan mo pili sa choices kay ngano gi-forced man ka, in short, gi-forced man ka. Sa ato pa, whatever is your action later on, gihimo na nimo na involuntarily. Di na nimo tinuyuan. Kay ngano man, wala man kay kagawasan mo pili, gi-forced man ka. That is why, in bank robbery, ang teller, wala joy moral liability. Kay tungod kay, wala siya kagawasan mo pili ug ang iyang gihimo involuntarily. Kay kung siya man gyud ang paingnon in normal circumstances, dili man gyud ihatag ang kwarta sa laing tao. Gihimo lang to niya kay gipugos siya, gi-forced siya. Sa to pa tanang action gahimuon nato nga gipugos ta, makaingon ta nga our actions are done without my freedom and without my voluntariness. If that is the case, kung whatever is what will happen later on, makaingon ta nga nakoy moral liability manggaling galing ha, pero lesser depende sa situation. Okay, but in this case wala gyud moral liability ang teller. Wala gyud moral liability ang teller. Sorry to. Kaya na muna pag yan ang case, di makasuhan ba si teller, sir, in our legal system? Dili good. Basta mamatud-an lang yun nga, wala lang gyud konsabo na hitabo. Kay kung nay konsabo na hitabo, that's voluntariness. Kung may konsabo na hitabo. Pero kung may konsabo na hitabo, that's involuntariness. Since involuntary siya, dili siya ma-fall into evaluation nga immoral yung action. Okay? Kaya dili man siya human act. Okay? Dili man siya human act. Gipugos naman ka. So, you are exempted. You are exempted, in short. Okay? Shotgun marriage. Oh, sa mga na-shotgun marriage diya, sa simbahan, ang shotgun marriage, pag mapamatud-an, later on, nga gikasal ka, through shotgun marriage, kaya yung pinugos nga kasal, especially na threatening sa mong life or sa mong life, sa mong pamilya, mo na napugos ka o pakasal, ingana, pwede ko na ang kasal, from the very beginning, your marriage is invalid, null and void. Nga naman, kay wala kami kasal, wala kay freedom, wala kay voluntariness. Ulo, kabalo ka nga, imong ginahimo kay mali. Pero pag abot sa freedom of voluntariness, wala man kay choice, gipugos man ka. Kay because of the threat of your life or your family members. Muna, from the very beginning, pwede ka mo apply og null and void sa imong marriage. Bising na mo yung anak, sir, yes. Basta mamatod ananay mo, during that moment, kag ikasal mo, gipugos ka sa imong partner. Okay, because you do that certain action without your freedom and voluntariness. Sa ito ba, sir, kay moral liability? Wala kay moral liability. You are exempted. Oh, ingana siya. Sa ito ba, sir, ang alay moral liability, full especially, kung present ng tulo, na knowledge, na freedom of voluntariness. That's the time now, fully activated tong atong mga principle nga gipang-ingon kaina na pwede siya nga i-judge ato mali gyud na siya, no? Kay naman kay kagawas sa pili mo na nimo, gihimo mo na nimo nga kabalo mga mali na ana jud kay sala, ano? Pero kato nga kay sa teller nga gipugos man ka, wala dili man mo tinuyuan kay involuntary man, no? So okay, exempted ka. Ana siya. Klaro ba, ma'am, answer? Yes, life and death.
How about, sir, kanang maginagmay lang, dili life and death. Dili life and death. For example, tungod kay amigo nimo siya, na pressure ka nga, utruhon nimo ang information. Masubject ba na siya, sir? Pag nga naguno kay, kato kay nasa robbery, exempted to siya. Pero siya bata, no? Exempted to siya. Pag nga na ang case nga dili life and death, lesser siya. Pero na kay moral liability. Si robbery mangod kay nagod, sa teller mangod, wala kay siya moral liability. Karon kung amigo nimo walay lesser bitang threat niya about friendship lang, na kay moral liability, pero lesser mo moral liability. Nga na siya nga case. Muna, kung technical mo gamay no, karapit ang gamay nga sala, full liability nga na. Nga na nga case sa ethics. Nga na nga case. Because of the circumstances, we call that circumstances. I believe you're familiar also with the legal term circumstances, no? Nga na nga terms. Napa? May kalibog. Ano siya, no? A person is not acting freely, okay, no? A person is not acting freely when he gives up his money to a robber who threatens him with a knife. Muna yung principle niya. Okay? Wala siya act freely, in short. No? Kaya mo lang ito, no? Siya kagawasan ko because of the pressure, no? Kaya kung pabinon, default siya ng system ba? I mean, error na siya from the very beginning. Ang voluntariness mo willfully, no? Muna ang consent. So, when we say willfully or voluntarily, nakay-consent, na ipagtugot sa imong konsensya or sa imong kagalingon. Pero nung maghatag ba nimo, napugos ka or wala, na-consent yun, I mean, deep inside of us, no? Nabay consent yun, wala may consent na hitabo dito. I mean, napugos lang man yun ka nun. You are being forced. But that's why, no? Ingat ang nahitabo. No? So, in short, an action can only be qualified as a human act if the three constituent or the three elements, the knowledge, the freedom, and voluntariness are present. That's the time that we can say that it's fully human act. When there's a freedom, when there's knowledge, when there's freedom, and there's voluntariness. That's the time that a certain action can be called human act. Okay? Muna kayo nasa robbery, exempted to siya, kaya dito matawag human act. Ang katupong sa shotgun marriage, dili po tumatawag human act. Kay ngano lagi, wala lagi dito ang freedom ug voluntariness nga element. Muna di siya matawag human act. Muna automatically exempted to sila sa moral liability or walay moral liability or responsibility ato. Gawas naa po na ginaingon nga human act ni siya pero lesser imong liability na po nga nga mga instances. Klaro ba, ma'am and sir? Question so far before we proceed to then have a short break. Question. Baby pink. Tabol kayo. Pero ako na ang kuan ni is ang punto mo is hopefully we are very clear about the reasons behind those decisions or those things that what makes a certain action good or bad or for instance human act. Okay? So gawa sa aware tang nga ni pahinatabo, but hopefully we also clear nganong mali siya, nganong tama siya, nganong exempted ni siya nga na nga cases. So mo rin magbantayin ninyo gamay no nga para maka-decide jud ta, makaingon jud ta, okay, mali jud ka. I mean, with all the conviction ba, makaingon jud ta, mali jud ka ba, no? Kay ingani lagi. Exempted ka kay tungod kay ingani lagi. Okay, klaro, ma'am and sir? Then 10 minutes break siguro. Okay. Okay, sige, let's have 10 minutes break siguro. Then we'll turn around 9:55 to continue, no? Then sige. Okay, see you in 9:55. Pwede ra po dili to i-off ang kwan. Dili ra ko i-off ang kwan. Ang classroom. Daw siya kung mugawas mo or dili, no? Nara po sa inyo. Okay, thank you very much. Sige, sir. Sige.